Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Under 16 Pro King Cricket Championship 2026 ke chengsi arani. Jangmia chiklo ni phai Chriser Cap Ningkan Surihinira inkoira thogarni Nijang Karbi Anglong ke parlo Kopili constituency arlo Hawaipur Pathua Klamalong Hawaipur Sport Association pen Paterpi Bonsi All Assam Under 16 Pro King Cricket Championship ke chengsi arni Aluhi Aman pen Chetongdun Kopili MSC Pawan Kumar Rai Chetongdun Bangso Cricket Championship ke Pathualong Chepate pon Team Krehini MSC Pawan Kumar Rai pen ning chepon inglong asoatum Charlie dun longpo lapen kaching thura mo setami un anke long dun popusi ning chepon la soalong Hawaipur Sport Association pen cricket khela kibi pon thekapot chorolo Hiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel हिंदी क्या बोलना चाहेंगे आज यहाँ पे आप आए हैं? मैं इधर आया हूँ तो फर्स्ट टाइम हाईपुर में प्रो किंग चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। अंडर 16 का सीज़न 1 है ये, तो इसमें गुवाहाटी से 12 टीम का मैचेस है। तो इधर गुवाहाटी से भी आए हुए टीम और भी बहुत ऑल असम के जो डिस्ट्रिक्ट है उधर से कोने कोने में हम लोग के इधर मैच खेलने आए प्रो किंग चैंपियनशिप में सीज़न 1 में। तो आज ही हम लोग का इधर अब मैच चल रहा है। अभी प्रो किंग रिची रिच वर्सेस हम लोग का आइकॉन गुवाहाटी का आइकॉन स्टेडियम आया, अभी उन लोग का इधर मैच चल रहा है। तो इधर एज ए प्लेयर ऐसे इधर से कुछ गाँव का रहते हुए भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इधर इन लोग मैच हो रहा है। हम लोग का ये ग्राउंड में मैच हो रहा है। हम लोग का अच्छा क्रिकेट जो है क्रिकेट का लेवल को इधर से और गांव से ऊपर उठ रहा है। इधर से भी कोई स्टेट अपना नेशनल हो इंटरनेशनल हो कुछ भी हो जगह में हम लोग को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये सोच के हम लोग को बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाले सीज़न में ये और भी अच्छा बेहतर हो ये हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए प्रो किंग का जो मैनेजमेंट है हम लोग का जो कोच है जॉन सर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्रो किंग एकेडमी प्रो किंग पीके से को मैनेजमेंट में बहुत बहुत धन्यवाद कि इधर इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू। আজি আমাৰ হাৱাইপুৰ স্পৰ্টছ প্লেগ্ৰাউণ্ডত প্ৰ কিং আণ্ডাৰ 16 ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে মোক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে এই উদ্বোধনী মেচৰ বাবে। আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ দেখিলোঁ ইয়াত খুব ধুনীয়া এটা বাতাবৰণ নিৰ্মাণ হৈছে। আমাৰ সদায় আমাৰ CEM ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া তেখেত কৈ থকা ধৰণে যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমি স্পৰ্টছ কালচাৰটোক গঢ়িব লাগিব আগবঢ়াব লাগিব আৰু থ্ৰু স্পৰ্টছ আমি আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ যিটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ চিন্তাধাৰা সেইটোক মজবুত কৰিব লাগিব। তো সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমাৰ এই হাৱাইপুৰ অঞ্চলত আমাৰ একাডেমি আছে। এই একাডেমিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে এই টুৰ্ণামেণ্টটো আয়োজন কৰিছে আৰু মই গম পাইছোঁ একাডেমিৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল খেলুৱৈসকল তেখেতসকলক মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিছে। খুব এটা শলাগ ল'ব লগা আৰু খুব এটা ভাল লগা এটা মানে পদক্ষেপ। আজি ইয়াত এতিয়া মেচ চলি আছে আৰু খুব ধুনীয়া আমি দেখিখিনি গম পাইছোঁ আমাৰ আণ্ডাৰ 16 প্লেয়াৰ্ছসকল আছে তেখেতসকলে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত খেলটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু খেল আগবাঢ়ি আছে। Inut Ningkan Cap also cold drinks ki jun pen o kirengno Nijang Karbi Anglong ke parlo Jengkha Pathua Klamalong Jangmia chiklo ni phai Greener Cap Ningkan Surihinira inkoira trogani Serlong Chora Arongamikar Babu Inghi Lapen Rita Bepi Asopo Lipson Inghi Arta Ningkan Cap dance practice upon Jengkha Pathua Klamalong Ajerpok Atumpen Phangok Ong Puajok Puladalong Sting Junlo Akang Sam Ajus Kijun Penamat Arya King Chekeng et Puamat Tong Sekot Pen Kiruni Model Hospital along Sekelangaphan 1 Tong Sekot Pen Hospital along 1C Dr. Atum Se Langpon Si Nonamat Asap Normal Ang Taxi Dolo Pusi Ningjepo Lasi Osomaratuma Phan Api Apoatum Katelang Akenang Sot Pusi Chuningripo Kiruni Pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel play sige jun hala sakke babon mata jur putum me sige jun ho bada dance school na sina chu toy don ama labang so play gi jun pe nama si direct attack lo ari keng chikeng ya lo
masih pelaku nilijir pulau alang li si pu hospital wan loman ini tunta dari kala sarpi pano bangke nilisi wan dulu ya masih non bangke was kai lo dan lo non bangke nilu si pu also bang Lipson inghi arong harlong surah arta ningan keblo Nangis tuh akan kemasin nabi utama bagaimana amkau suke mana nili jengkhalong si kam ke klaim lo ya bihari dukan long almari gigi mama aju dunlong lo biar hai nangis 10 kali nili supo bang kali mana aku bang ke ha Bangalore sido itu aku masih babunhi apa emen ke Rina Bepi babun juga lina tapi asu so Lipson inghi lah pakai asu kleng mana kan aso kleng lo wan macam ni sesuatu so kelas ko ano nila kelas 4 bag lo bang Holy Cross itu Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi